पीरियड्स में होने वाली काफ़ी परेशानियों से महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे फिर वो पेट दर्द हो या मूड स्विंग्स हो। ऐसे में कच्ची उम्र में लड़कियों को इस बारे में जानकारी देना काफ़ी ज़रूरी होता है। वहीं वीएनएम फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे पहल प्रोजेक्ट के अंतर्गत लड़कियों से यानी कि छात्राओं से इस बारे में बात करके उन्हें पीरियड्स के दौरान होने वाले फिजिकल चेंजेस के साथ साथ मूड स्विंग्स और हाइजीन के बारे में, खास करके हाइजीन के बारे में जानकारी दी गई। मासिक धर्म શું હોય? પીરિયડનું નામ સાંભળ્યું છે? તમારા મેડમે તમને ક્યારે કીધું છે? પીરિયડ શું હોય, માસિક ધર્મ શું હોય? ઘરમાં ક્યારે આવા શબ્દ સાંભળ્યા છે? ઘરમાં કોણ વાત કરતું હોય આના વિશે વધારે? મમ્મી પપ્પા. ઓકે. અને મમ્મી તમને ક્યારે સમજાયા છે આ વિષય ઉપર? આજનો વિષય એવો છે ને, માસિક ધર્મ, પીરિયડ, બરાબર? તમે નાના છો, મોટા થશો તો ગમે ત્યારે તમને અનુભવ કરવાનો આવશે, બરાબર ને? હે ને? તમારી મોટી બહેન હશે ને ઘરમાં, એમને એ પણ નાની હશે, એ પણ મોટી થઈ, પણ તમારા ઘરમાં, તમારા આજુબાજુમાં તમારા ભાભી હશે, બરાબર છે? તમારા ઘરમાં તમારા મમ્મી હશે, બરાબર છે? માસિક ધર્મમાં બેસે છે, બરાબર છે? તો હવે આજે છે ને આપણે બધા એના વિશે જાણવાનું છે. પીરિયડ્સ અને માસિક ધર્મમાં કોઈ ફરક છે? ના, બરાબર છે? દર મહિને જે 3 થી 4 દિવસ માટે આવે છે એને શું કહેવાય? એને માસિક કહેવાય, બરાબર છે? અને એને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે પીરિયડ્સ. ટીવીમાં એડ જોઈ છે? માસિક ધર્મ કે પીરિયડ વિશે તમારા ઘરમાં તમારા મમ્મીએ તમને શું કીધું છે એવું પૂછું છું. જયમિની માટે તાળી પાડો ભાઈ. એને જેટલું ખબર હતી, જે ખબર હતી એને મને કીધું, બરાબર? હવે એ સાચું છે કે ખોટું છે આપણે આ વિડીયો જોઈશું એટલે આપણને ખબર પડશે. જ્યારે માસિક ધર્મમાં હોઈએ તો એ 4 દિવસ તમારે જમવાનું નહીં બનાવવાનું, મંદિરે નહીં જવાનું, કશે અડકવાનું નહીં, એવું બધી વાત કરતા હોય છે ને ઘણા લોકો. મમ્મીને પણ કહેતા હોય છે, કાં તો મમ્મી બીજા કોઈને કહેતી હોય છે મંદિરના રૂમમાં જવાનું નહીં. અચ્છા, પછી બીજું શું કહે છે? બોલ. અચ્છા, ટીવીમાં જે પેલી જાહેરાત આવે છે એ શેની આવે છે? પેડ. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. હવે આજે તમારા જેવી નાની છોકરીઓ છે એની આપણે વાર્તા જોવાની છે, બરાબર છે? તમારા જેવી એ કોઈ 9 વર્ષનું છે, કોઈ 12 વર્ષનું છે. વાર્તા ધ્યાનથી જોવાની છે. હું પછી વચ્ચે અટકાઈને પ્રશ્ન પૂછીશ, બરાબર છે? અને આજે તમે જે પણ સમજ્યા છો, જે પણ જાણ્યા છો, તમારે તમારા मैडम સાથે વાત કરવાની છે. ये कहानी है 3 सहेलियों की जो आज आपके साथ एक बहुत ही जरूरी और मजेदार विषय के बारे में सीखने वाली हैं। तो अपने दिमाग के सभी दरवाजे खोल दो और कानों को सतर्क रखो। आओ मिलते हैं पिंकी से। वह आज पूरे 9 साल की हो गई है। उसकी सहेलियां जिया, मीरा और प्रिया दीदी जो कि एक डॉक्टर हैं, सब मिलकर घर पर पिंकी का जन्मदिन मना रहे हैं। तभी मीरा की नजर दीवार पर लगी प्रिया के बचपन की तस्वीरों पर पड़ी। अरे प्रिया दीदी, आप बचपन में एकदम पिंकी जैसे दिखते थे। हाँ मीरा, बिल्कुल सही कहा तुमने। एक छोटी सी बच्ची से बढ़कर युवती बनने का सफर बड़ा मजेदार होता है। अच्छा दीदी, हम लोग बड़े क्यों होते हैं? मीरा, हम लोग पीयूष ग्रंथि की वजह से बड़े होते हैं। पीयूष ग्रंथि? ये क्या चीज है? पीयूष ग्रंथि तुम्हारे दिमाग के निचले हिस्से में मटर के दाने जैसी एक छोटी सी ग्रंथि होती है। जब बढ़ने का समय आता है तो पीयूष ग्रंथि तुम्हारे शरीर में कुछ विशेष रसायन छोड़ती है जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। यह रसायन शरीर के विभिन्न अंगों को विकसित करता है और जिसकी वजह से तुम कई प्रकार के शारीरिक और भावनात्मक बदलावों से गुजरते हो। किस तरह के बदलाव दीदी? बहुत से बदलाव, जैसे तुम्हारा कद बढ़ेगा, साथ ही साथ वजन भी बढ़ने लगेगा। छाती पर स्तन का विकास होना शुरू हो जाएगा, कमर भी चौड़ी होने लगेगी। हाँ,
और बगल व जननांगों के आसपास बाल भी उगने लगेंगे। इन्हीं बदलावों के साथ साथ कभी कभी तुम्हें तुम्हारी योनि से सफेद गीला पदार्थ निकलते हुए दिखेगा, जिसे योनि स्त्राव कहते हैं। ये एकदम सामान्य है और चिंता की कोई बात नहीं है। दीदी, योनि तो वही जगह होती है ना जहाँ से हम पेशाब करते हैं? नहीं पिंकी, योनि अलग होती है। मैं विस्तार से तुम्हें समझाती हूँ। हमारी टांगों के बीच 3 छिद्र होते हैं। सबसे ऊपर मूत्र मार्ग होता है। इस छोटे छिद्र से पेशाब बाहर आता है। उसके नीचे योनि होती है। यह छिद्र मूत्र मार्ग से थोड़ा बड़ा होता है। बच्चे का जन्म योनि मार्ग से ही होता है। अंत में मल द्वार है। यहाँ से शरीर का मल बाहर आता है। दीदी, लड़कियों की तरह क्या लड़कों में भी बढ़ते वक्त बदलाव होते हैं? बिल्कुल जिया, लड़कों का कद तेजी से बढ़ने लगता है। छाती और जननांगों के आसपास बाल उगने लगते हैं। आवाज में भारीपन आ जाता है और चेहरे पर दाढ़ी आ जाती है। लड़के और लड़कियां दोनों में बढ़ते समय बदलाव होते हैं। પિયુષ ગ્રંથિને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ. શું કહેવાય છે? તમે મોટા થશો ત્યારે તમને આગળ ભણવામાં આવશે પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ. બરાબર છે? પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ જે પિયુષ ગ્રંથિ છે એ જવાબદાર છે આપણા વિકાસ માટે. માસિક કેમ આવે છે, કઈ રીતે આવે છે, એની માટે કોણ જવાબદાર છે? પિયુષ ગ્રંથિ. अच्छा, अब समझ आ रहा है कि हम बढ़ते क्यों हैं। बहुत अच्छे। अब एक बात बताओ, शरीर को अच्छे से बढ़ने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? दूध और हरी सब्जियाँ और फल भी। व्यायाम भी करना चाहिए। अरे वाह, तुम सब तो बड़े समझदार हो। सही कहा। अच्छे से बढ़ने के लिए शरीर को बहुत से पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अगर खाने में अलग अलग रंग के फल, सब्जी और अनाज शामिल करें तो सारे जरूरी पोषक तत्व हमें आसानी से मिल जाएंगे। ऐसा ही एक बेहद जरूरी पोषक तत्व है आयरन। क्या तुम्हें पता है शरीर को आयरन की जरूरत क्यों होती है? क्यों होती है दीदी? खून में ऑक्सीजन के संचार के लिए आयरन जरूरी होता है। शरीर में आयरन की कमी होने पर एनीमिया हो सकता है, जिससे आराम करने के बावजूद भी तुम्हें कमजोरी और थकान महसूस होती रहेगी। ओह, लेकिन हमें आयरन मिलेगा कहाँ से दीदी? आयरन मिलता है मटर, पालक, आलू, दाल, सूखे मेवे और मछली से। और हाँ, अगर आयरन को विटामिन सी युक्त भोजन के साथ खाया जाए तो ज्यादा मात्रा में शरीर में आयरन अवशोषित होता है। विटामिन सी मिलता है आंवला, संतरा, नींबू और आम जैसे फलों से। अरे वाह, आम तो मेरा मनपसंद फल है। खाने की बात करते करते तो भूख लग गई दीदी। हाँ पिंकी, चलो चलकर गर्मा गर्म खाना खाया जाए। હવે શું બતાવ્યું આમાં? ખાવા પીવામાં શું ખાવું જોઈએ? એટલે આપણે આપણું ગ્રોથ થાય, બરાબર છે, આપણું શરીર તંદુરસ્ત રહે એની માટે આપણે લીલા શાકભાજી, ફળ, દૂધ અને જે માંસાહારી છે એને મછલી કે એવું ખાઈ શકાય, બરાબર છે. જે શાકાહારી છે એ લોકોએ બીજી બધી વસ્તુ ખાવાનું. હા, વટાણા છે, પાલક છે, હરી સબ્જીયા, બરાબર છે, લીલા આપણે લીલા શાકભાજી કહેવાય. અને બીજો કયો શબ્દ સંભળાયો? આપણા શરીર માટે શું જરૂરી છે? હા, વિટામિન. બીજું હા, પણ ઓક્સિજન. અચ્છા, ઓક્સિજન જરૂરી છે, પણ શું હોય તો એમાં ઓક્સિજનનો સંચાર સારો થાય? વેરી ગુડ. આપણા શરીરમાં લોહ તત્વ નામ સાંભળ્યું છે? બરાબર છે. લોહ તત્વ હોય, આયરન હોય તો આપણા શરીરમાં ઓક્સિજનનો સંચાર સારો રહે, બરાબર છે. ઘણીવાર એવું થાય કે માસિક ધર્મ જેમને ચાલતો હોય એમાં આપણને લોહીની કમી થઈ જાય, બરાબર છે. એટલે આપણને ખબર છે સ્કૂલમાંથી પેલી ટેબ્લેટ આપે છે ઘણીવાર, એ શેની ટેબ્લેટ હોય છે?
શક્તિની લોહી બનાવવાની એ જે ગોળી હોય છે એ ઝીંકની ગોળી હોય છે, બરાબર છે? જેનાથી આપણા શરીરમાં આયન બને, લોહ તત્વ વધે અને આપણામાં હંમેશા શક્તિ રહે. खाना खाते वक्त जिया को अपनी अंडरवेयर में कुछ गीलापन सा महसूस हुआ. वो तुरंत बाथरूम गई. बाथरूम पहुंचकर जब उसने अपनी अंडरवेयर में देखा तो वह चौंक गई. उसके अंडरवेयर में खून लगा था. जिया के साथ ऐसा पहली बार हुआ था. उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, मगर प्रिया दीदी सब जानती थी. डरने की कोई बात नहीं जिया, तुम्हें पहली बार पीरियड्स हुए हैं. यह बिल्कुल सामान्य बात है. यह सभी लड़कियों और महिलाओं को होते हैं. ये लो सैनिटरी पैड. ये खून को सोख लेगा ताकि तुम्हारे कपड़े खराब ना हो. આટલું જોયું એમાં શું દેખાયું? હા, પેડ આપ્યું. હા, અને જે પેલી છોકરી હતી એ ગભરાઈ કેમ ગઈ? પહેલી વાર આવી. એને ખબર નથી કે આ અચાનક શું થયું, બરાબર? આપણે રમતા હોય અને આપણે આમ કંઈક આપણને વાગે અને આપણું એ વખતે ધ્યાન ના હોય પણ આપણને એકદમ લોહી નીકળવા માંડે તો આપણને પણ ચિંતા થઈ જાય ને કે હા આટલું બધું વાગ્યું મને, કે આ લોહી નીકળવા માંડ્યું, બરાબર છે? તો આપણે એને બંધ કરવા માટે શું કરીએ? પટ્ટી લગાવીએ, બરાબર છે? રૂ લગાવીએ, પટ્ટી લગાવીએ, પાવડર લગાવીએ. પણ એને એટલા માટે ગભરાઈ ગઈ કારણ કે એને આ વાતની ખબર જ નહોતી કે આવું કશું થાય, બરાબર છે? જો એને ખબર હોત તો એ ગભરાત. તો હવે તમને ખબર પડી ગઈ છે. તમારામાંથી પણ હવે કોઈને પણ જ્યારે પહેલી વાર આવે તો ગભરાવાનું. કોણે કહેવાનું? તમારા ગર્ભમાં જે પણ સ્ત્રી છે, તમારી મમ્મી, તમારી બહેન, તમારા કાકી, તમારા ફઈ, તમારા બા, બરાબર છે? એને તમારે કહેવાનું. અને જો કોઈ સ્ત્રી ના હોય આજુબાજુ, બરાબર છે, તો તમે જેને સૌથી વધારે વિશ્વાસ કરો છો તમારા પપ્પાને તમે કહી શકો. आप सबके मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे, है ना? ऐसे ही कुछ सवाल लेकर पिंकी, जिया और मीरा प्रिया दीदी के पास पहुँचे. दीदी, पीरियड्स क्या होते हैं? लड़कियों को खून क्यों निकलता है दीदी? इसमें दर्द भी होता है क्या? सैनिटरी पैड क्या होता है? अरे बताती हूँ. मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब एक एक करके दूंगी. पीरियड्स में हर महीने योनि से 3 से लेकर 7 दिनों तक थोड़ा थोड़ा खून निकलता है. पहले दिन खून सबसे ज्यादा निकलता है और धीरे धीरे खून का बहाव कम हो जाता है. आमतौर पर 10 से 15 साल की उम्र में हर लड़की को पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं. लेकिन दीदी, हमें पीरियड्स क्यों होते हैं? पीरियड्स एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है पिंकी, जिसकी वजह से हमें ये जीवन मिला है. भविष्य में अगर तुम कभी बच्चों को जन्म देना चाहो तो उसके लिए तुम्हारे शरीर को अभी से तैयारी करनी पड़ती है. पीरियड्स इसी तैयारी का ही नतीजा है. अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है शरीर में बच्चे कहाँ बनते हैं? पेट में. नहीं, गर्भाशय में. बिल्कुल सही कहा मीरा. गर्भाशय हमारे पेट के निचले हिस्से में होता है. बढ़ते हुए एक उम्र के बाद हमारा गर्भाशय भविष्य में होने वाले बच्चे के लिए तैयारी करता है. इसके लिए हर महीने गर्भाशय की भीतरी सतह पर खून और नर्म ऊतक की एक परत बनती है. ये परत बच्चे का पोषण करने के लिए जरूरी होती है. लेकिन जब तक आप गर्भवती नहीं होती. આટલું સમજાયું? હવે ખબર પડી પીરિયડ્સ કેમ આવે, એમાં શું થાય અને કઈ જે પણ સામાન્ય ઉંમર કેટલી બતાવી માસિક શરૂ થવાની? 10 થી 12, 10 થી 15, બરાબર છે? હા. અને એમાં શું હોય છે, શું થતું હોય છે, કેટલા દિવસ માટે હોય છે? હા, 3 દિવસ માટે પણ હોય, 4 દિવસ માટે પણ હોય અને અમુકને 7 દિવસ માટે પણ હોય છે, બરાબર છે?
અને એ કેમ એ આપણે જ્યારે પણ માસિક ધર્મમાં બેસીએ છીએ તો એ ભવિષ્યમાં શેની માટે હોય છે, શું શેની તૈયારી માટે હોય છે? બાળક માટે. હા, અને અંદર શું આપણામાં શું બદલાવ આવે છે? ગર્ભાશય. ગર્ભાશય ક્યાં હોય? આપણે ક્યાં હોય? પેટની નીચે. ગર્ભાશય ક્યાં હોય છે? પેટની નીચે. આપણો યોનિ માર્ગ, આપણે જે આપણે મૂત્ર માર્ગ ને આપણો જે મળ માર્ગ હોય છે ને, બરાબર છે, યોનિ માર્ગ અને પેટની વચ્ચે ગર્ભાશય હોય છે, બરાબર છે. કોઈ સ્ત્રી હોય જ્યારે એ પ્રેગ્નેન્ટ હોય, બરાબર છે, જ્યારે સગર્ભા હોય તો એના ગર્ભમાં શું હોય? નાનું બાળક. ગર્ભમાં શું હોય? જ્યારે હજી સ્ત્રી જ્યારે સગર્ભા નથી થઈ, પ્રેગ્નેન્ટ નથી થઈ, ત્યારે આ બધી રસિકાઓ અમુક સમય થાય ત્યારે એ બધી રક્ત સ્વરૂપે બહાર આવી જાય છે. અને એટલે દર મહિને તમને માસિક આવે છે, એટલે દર મહિને આપણને માસિક આવે છે, બરાબર છે. અને જ્યારે સ્ત્રી સગર્ભા હોય છે ત્યારે આ જ જગ્યાએ એક ગર્ભ તૈયાર થાય છે અને એ બાળકને પોષણ આપે છે. आपके गर्भाशय को यह नरम ऊतक और खून की परत नहीं चाहिए होती, इसीलिए हर महीने यह परत खून के रूप में योनि से बाहर निकलती है, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। अच्छा, अब समझ आया कि पीरियड्स में खून क्यों निकलता है। पर दीदी, यह खून निकलने से हमें कोई नुकसान तो नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं मीरा, बल्कि पीरियड्स यह दर्शाते हैं कि तुम स्वस्थ हो और सही तरह से बढ़ रही हो। દીદી એમને શું સલાહ આપી? આપણે ડોક્ટરને ક્યારે બતાવવું જોઈએ? હા, પછી વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. હા, આમાં એવું બતાવ્યું છે કે દર કલાકે તમારે જો કપડું કે પેડ બદલવું પડે તો તમારે ડૉક્ટરને બતાવવું જોઈએ, બરાબર છે. અને જો વધારે થાય છે, તમને એવું લાગે છે કે આ નોર્મલ નથી કે જે કાયમ થતું હોય છે એના કરતાં વધારે છે, તો પછી મમ્મીને જાણ કરીને ડૉક્ટર પાસે જવું જોઈએ, બરાબર છે. અને ઘણીવાર જ્યારે શરૂઆતી દિવસોમાં જ્યારે નવા જ્યારે પીરિયડ શરૂ થતા હોય છે તો જરૂરી નથી કે દર મહિને આવે, બરાબર છે. તમારા મમ્મીને કે તમારી મોટી બહેનને કે તમારી માસીને દર મહિને આવતા હશે? ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને ખબર પડે ઘરમાં કે ભાઈ હમણાં મમ્મીને અડકાયું નથી કે આ છે તે છે, બરાબર છે. જ્યારે નવું શરૂ થયા હોય માસિક ત્યારે ઘણીવાર વર્ષમાં 3 થી 4 વાર જ આવે. 1 મહિનો આવે, પછી બીજા મહિને ના આવે, પછી પાછા 2 મહિના 3 મહિના પછી આવે, બરાબર છે. તો એમાં ગભરાવા જેવું નથી. दीदी, पीरियड्स क्यों होते हैं ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्या हम पहले से जान सकते हैं कि हमारे पीरियड्स अगली बार कब आने वाले हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। हर लड़की को उसके पीरियड्स नियमित अवधि पर आते हैं। यह अवधि माहवारी चक्र की अवधि होती है। मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। अगर तुम्हारे पीरियड्स 10 जनवरी से शुरू होते हैं और अगली बार तुम्हें 7 फरवरी को पीरियड्स आए, तो तुम्हारे माहवारी चक्र की अवधि 10 जनवरी से 6 फरवरी तक होगी, जो कि कुल 28 दिन है। इसका मतलब तुम्हारा चक्र 28 दिन का है। तुम्हें हर 28 दिन के बाद पीरियड्स होने की संभावना है। पर याद रहे, हर लड़की के माहवारी चक्र की अवधि अलग अलग होती है। अरे वाह, तो फिर इस तरह मैं पहले से ही पता लगा सकती हूँ कि मुझे अगली बार पीरियड्स कब होंगे। यह तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। मैं अपने अगले पीरियड्स के लिए तैयार रह सकूंगी। हाँ जिया, पर याद रहे, तुम्हें अभी अभी पीरियड शुरू हुए हैं। तुम्हारे शरीर को इस नई प्रक्रिया के अनुकूल बदलने में कुछ वक्त लगेगा। शुरुआत के 1-2 साल तक पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपके पीरियड्स 10 दिन से ज्यादा चले या आपके पीरियड्स में इतना खून बहने लगे कि हर घंटे पैड बदलना पड़े, या फिर जमे हुए खून के बड़े बड़े टुकड़े निकले, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लो। दीदी, मेरे पेट
पेट में थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है, क्या करूं? जिया, पीरियड्स के दौरान काफी लड़कियों को पेट के निचले हिस्से में दर्द या ऐंठन महसूस हो सकता है। गर्भाशय खून को योनि से बाहर निकालने के लिए सिकुड़ता है, जिसकी वजह से कुछ लड़कियों को दर्द हो सकता है। यह बिल्कुल सामान्य बात है और इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। कुछ लड़कियों को पीरियड्स के दौरान शरीर में हो रहे बदलावों की वजह से चेहरे पे दाने भी आ सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है या फिर उनका मूड बनता बिगड़ता है। इन परेशानियों से निपटने के लिए मैं तुम्हें कुछ उपाय बताती हूँ। हर रोज आधा घंटा तेज रफ्तार से चलो। बालासन, तितली आसन और भुजंगासन में बैठकर 5 बार गहरी सांस लो। पेट दर्द होने पर पेट के निचले भाग में गर्म पानी की थैली से सेक करो। खूब सारा पानी पियो और भरपूर नींद लो। माहवारी के सालों में शरीर को सबसे ज्यादा आयरन की जरूरत होती है, तो आयरन और विटामिन सी युक्त भोजन करने से भी पीरियड्स में होने वाली दिक्कतों से काफी राहत रहेगी। આટલું સમજાયું? શું બતાયું? વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. અને પેટમાં કેમ દુખે? માસિક આવવાનું હોય એટલે પેટમાં દુખે. કીધું છે કે માસિક જ્યારે આવવું હોય ત્યારે શું કરવાનું? તો પાણી પીવાનું, કસરત કરવાની, બરાબર છે ને? હા, વોક કરવું જોઈએ, ચાલવા જવું જોઈએ, પાણી પીવાનું, સૂઈ જવાનું એટલે પૂરતી ઊંઘ લેવાની, ફળ સબ્જી, આયનનું કીધું કે આયન યુક્ત આહાર લેવો જોઈએ. क्या ये पीरियड्स हमें सारी जिंदगी होंगे? नहीं मीरा, पीरियड्स 45 से 55 साल की उम्र के बीच अपने आप बंद हो जाते हैं। इसे मेनोपॉज कहते हैं। तो इसका मतलब हमारी मम्मियों को भी पीरियड्स होते हैं? हाँ पिंकी, जब तक वह 45 से 55 साल की नहीं हो जाती तब तक उन्हें पीरियड्स आते रहेंगे। मैं तो कहूँगी कि आप लोग अपनी मम्मियों से भी पीरियड्स के बारे में बात करो, क्योंकि अक्सर लड़कियों के पीरियड्स का अनुभव उनकी मम्मियों के अनुभव जैसा होता है। दीदी, आज तो आपने बहुत से काम की बातें बताई, पर ये सैनिटरी पैड क्या होता है? सैनिटरी पैड का इस्तेमाल पीरियड में निकलने वाले खून को सोखने के लिए करते हैं। ये एक लंबी चपटी गद्दी की तरह होती है, जिसे हम अंडरवियर में कुछ इस तरह से लगाते हैं कि पैड के बीच का सोखने वाला हिस्सा पूरी तरह से योनि के मुख को ढक ले। इस तरह ये योनि से निकलने वाले खून को आसानी से सोख लेती है और अंडरवेयर को गंदा नहीं होने देती। पर हाँ, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस्तेमाल करने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। पैड को हर 6 घंटे में या जितनी जल्दी जरूरत हो उतनी जल्दी बदल लेना चाहिए। पर दीदी, ये सैनिटरी पैड कहाँ मिलते हैं? सैनिटरी पैड आपके घर के आसपास की दुकानों में आसानी से मिल जाएंगे। आप अपने घर में किसी भी बड़े से या अपने दोस्तों से भी पैड मांग सकते हो। पैड को जब पहली बार इस्तेमाल करो तो उसके पैकेट के ऊपर लिखे निर्देश को जरूर पढ़ना, और अगर कोई दिक्कत हो तो अपनी मम्मी या दीदी की मदद ले सकते हो। पर दीदी, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल हो जाए तो फिर उसका क्या करेंगे? क्या हम इसे धोकर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं मीरा, बाजार में मिलने वाले ज्यादातर पैड्स का उपयोग एक ही बार कर सकते हैं। इस्तेमाल किए हुए पैड्स पुराने कागज या अखबार में लपेटकर कूड़ेदान में डालकर कूड़ेदान को ढक देना चाहिए। इससे किसी भी तरह की बदबू व बीमारियां नहीं फैलेंगी।
पैड को कूड़ेदान में फेंकने के बाद हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोना बिल्कुल मत भूलना। दीदी, आपको पता है क्या हुआ? एक बार हमारी स्कूल के टॉयलेट में गंदा पानी भर गया था और टॉयलेट को बंद करना पड़ा था। जब प्लम्बर ने पाइप खोलकर देखा तो उसमें ढेर सारे पैड्स फंसे हुए थे। अरे बाबा, देखा, इसीलिए कभी भी पैड को टॉयलेट में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि पैड टॉयलेट की पाइप में फंसकर उसे जाम कर देती है और गंदा पानी बाहर आ सकता है। जरा सोचो, इससे कितनी दिक्कतें हो सकती है। हाँ दीदी, अच्छा ये बताओ, अगर पीरियड स्कूल में आ गए तो क्या करेंगे? क्या हम छुट्टी ले सकते हैं? नहीं पिंकी, छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल में किसी महिला टीचर या स्कूल नर्स के पास जाकर पैड मांग लो। वैसे तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, पर अगर शर्म आए तो कागज में लिखकर उन्हें दे दो। आपके दोस्तों के पास भी पैड होते हैं, आप उनसे भी मांग सकते हो। जब से मुझे पीरियड्स आना शुरू हुए, तब से मैं तो स्कूल की बैग में हमेशा एक सैनिटरी पैड रखने लगी, ताकि अगर मुझे कभी भी स्कूल में पीरियड्स हुए तो मैं झट से उसे अपनी अंडरवियर में लगाकर वापस क्लास में जा सकूं। दीदी, अगर किसी कारण मैं पैड ना खरीद पाऊं तो ऐसे में क्या करेंगे? जिया, तुम घर में भी आसानी से सैनिटरी पैड बना सकती हो। एक साफ सूती कपड़ा लो, उसे लंबाई में 2 बार मोड़कर लंबा आयताकार बना लो। इसे अपनी अंडरवेयर के अंदर सैनिटरी पैड की तरह लगा लो। ये कपड़े का पैड 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, पर याद रहे कि इसे हर बार इस्तेमाल करने के बाद साफ और ठंडे पानी से धोना चाहिए और धूप में सुखा देने के बाद ही दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। कड़ी धूप में सुखाने पर सूरज की किरणों से काफी कीटाणु मर जाते हैं। ये बात तो तुम्हें समझ आ ही गई होगी कि पीरियड्स में स्वच्छता बरतना बेहद जरूरी है। पर दीदी, अगर पीरियड्स में स्वच्छता बरतना इतना जरूरी है तो पीरियड्स में नहाने से मना क्यों करते हैं? मीरा, ये एक गलत धारणा है, बल्कि पीरियड्स में नहाना तो बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें पीरियड्स के दौरान स्वच्छता बरतने के कुछ उपाय बताती हूँ। पीरियड्स के दौरान दिन में कम से कम 1 बार जरूर नहाओ। अपने ब्रा, अंडरवेयर, पेटीकोट इत्यादि धुले हुए ही पहनो और इन्हें हर दिन बदलो। अपने पैड को तो नियमित रूप से बदलना चाहिए। पैड के इस्तेमाल से पहले और बाद में हाथों को अच्छे से धो लो। टॉयलेट के उपयोग के बाद जननांग वाले हिस्से को पानी से धोया करो और उस हिस्से को हमेशा सूखा रखो। याद रहे, योनि के अंदर साबुन या डिओड्रेंट का इस्तेमाल कभी भी ना करो, क्योंकि योनि अपने आप को खुद ब खुद साफ और संतुलित रखती है। अपने आप को स्वच्छ रखोगे तभी तो स्वस्थ रहोगे। दीदी, अगर हम पीरियड्स में स्वच्छता बरतेंगे तो अपवित्र भी नहीं होंगे, है ना? मीरा, पीरियड्स में पवित्र या अपवित्र जैसी कोई बात नहीं होती। पीरियड्स तो एक कुदरती प्रक्रिया है जो दर्शाती है कि हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। तुम अपने शरीर के बारे में जितना अधिक जानोगी, तुम्हारा आत्मविश्वास उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और ये सभी गलत धारणाएं भी टूट जाएंगी। पीरियड्स में छोटी मोटी दिक्कतें हर किसी को होती है, इसीलिए पीरियड्स में हमेशा एक दूसरे की मदद करो और एक दूसरे का ध्यान रखो। दीदी, आज आपने पीरियड्स के बारे में इतनी सारी बातें बताई कि मजा ही आ गया। लेकिन इतनी सारी बातें मैं याद कैसे रखूंगी? मेरे पीरियड्स तो अभी तक शुरू भी नहीं हुए हैं। तभी तो मैं तुम्हारे लिए जन्मदिन का खास तोहफा लाई हूँ पिंकी। ये लो। इसमें क्या है दीदी?
अरे वाह, मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक बुक। हाँ, इस कॉमिक बुक में खूबसूरत चित्रों के द्वारा बहुत ही सरल और मनोरंजक तरीके से पीरियड्स के बारे में सब कुछ समझाया गया है। तुम्हें इसे पढ़ने में बहुत मजा आएगा और ढेर सारी नई बातें भी जानने को मिलेंगी। थैंक यू प्रिया दीदी। मैं, मीरा और जिया सब इसे मिलकर पढ़ेंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। વેરી ગુડ. જો આપણને પેડ ના મળે તો આપણે કાપડને કાઢીને કેટલી ઘડી કરવાની? 4 ઘડી કરવાની, બરાબર છે. અને કાપડ કેવું હોવું જોઈએ? સાફ અને નરમ, બરાબર છે. કોટન હોય ને, કોટન. એને આપણે 4 ઘડી કરવાની અને એમાં વાપરી શકાય. અને કેટલા કલાકે બદલી નાખવાનું? 6. વેરી ગુડ. વધારે આવતું હોય તો 6 કલાક પહેલા પણ બદલી શકો. તમારે ચેક કરતું રહેવું પડે. જો બહુ ભીનાશ લાગતી હોય તો 6 કલાક પહેલા પણ બદલી શકો, બરાબર છે. વેરી ગુડ. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. એક તો જ્યારે તમે કપડું વાપરતા હોય તો બરાબર રીતે એને ધોવું જોઈએ, બરાબર છે. પછી ધોઈને એને ડેટોલના પાણીમાં પણ તમે સાફ કરીને તાપમાં સુકવવાનું. ક્યાં સુકવવાનું? તાપમાં સુકવવાનું. ઘણીવાર હા, તાપમાં જ્યારે એને કિરણો પડે ને સૂર્યનારાયણના, ત્યારે એનાથી બધા કીટાણુ જમ મરી જાય છે. સાબુ કે હેન્ડવોશનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અને આ જ્યારે પણ આપણે પેડ ચેન્જ કરીએ કાં તો કઈ સાફ સફાઈ કરીએ તો હાથ એનાથી ધોવાના, સાબુથી હાથ ધોવાના, બરાબર છે. હા બેટા, હેન્ડવોશથી હાથ ધોવાના, બરાબર છે. કે જ્યારે પણ તમે પીરિયડમાં હોય ત્યારે સ્વચ્છતાનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, બરાબર છે. નિયમિત રીતે નાહવું જોઈએ અને આપણા જે પણ યોનિ માર્ગ છે, મળદ્વાર છે, મૂત્ર માર્ગ છે, એની ચોખ્ખાઈ રાખવી જોઈએ, બરાબર છે. વેરી ગુડ. જો જ્યારે પણ તમે સ્કૂલમાં હો કે ઘરે હો, તમે જ્યારે પેડ વાપરો છો અને જ્યારે એને કાઢીને જ્યારે બદલવાનું આવે છે, તે વાપરેલા પેડને તમારે કાગળ હોય, ન્યૂઝપેપરનું કાં તો કોઈ પણ કાગળ હોય, એમાં સરખું વીંટાળીને ફેંકવું જોઈએ. ગમે તે ફેંકાય અને ક્યાં ફેંકવું જોઈએ? વેરી ગુડ. ટોયલેટમાં ફેંકાય? બરાબર છે. ફસાઈ જાય. વેરી ગુડ. એટલું ધ્યાનથી જોયું. ટોયલેટમાં ફેંકવાનું, બરાબર છે. તો ફસાઈ જાય અને બધી પાઇપ બ્લોક થઈ જાય, બરાબર છે. આમાં પેલું પવિત્ર અપવિત્રનું શું કહેતા હતા? કોઈ સાંભળ્યું? વેરી ગુડ. જ્યારે માસિક ધર્મ ચાલતા હોય કે શરૂ થઈ જાય તો આપણે આપણા પેડમાં શું રાખવાનું? પેડ કાં તો કપડું રાખવાનું, બરાબર છે. એટલે સ્કૂલમાં કે ગમે ત્યારે કંઈ પણ જગ્યાએ આવું થાય તો આપણે એને વાપરી શકીએ. અને આપણને ના થાય ને આપણી બેનપણી કાં તો કોઈને જરૂર પડે તો આપણે એને આપી શકીએ. અપવિત્ર કે પવિત્ર જેવું કશું નથી હોતું. એટલે શું સમજ્યા તમે? બોલો, સોચો. આટલું આખું પિક્ચર તમે જોયું. આમાં એવું કીધું કે કઈ પણ ના થાય. વેરી ગુડ. સાચો જવાબ છે કે એમાં કઈ ના થાય. તો પછી પવિત્ર અપવિત્ર જેવું કેવું એવું કહેવાય કે આમાં વસ્તુ અપવિત્ર જેવું નથી હોતું. અને જો અપવિત્ર નથી હોતું તો પછી બધે અડકવાનું કેમ નહીં? પહેલાના જમાનામાં બધાના ઘરમાં બાથરૂમ હતા? ઘરમાં નળ આવતા હતા? સાબુ હતા? સેનિટરી પેડ હતા? બરાબર છે. એટલે અત્યારે જેમ આપણે કંઈ પણ બાથરૂમ જઈએ, સંડાસ જઈએ તો હાથ ધોવા માટે સાબુ હોય છે, એવું પહેલા નહોતા. બાથરૂમ નહોતા, નળ નહોતા. અને બધાના મોટા એવા નળ હતા કે જેમાં 3 થી 4 રૂમ હોય હતા.
અચ્છા, અમુક લોકોને ત્યાં આવતા ને અમુક લોકોને ત્યાં નહોતા, બરાબર છે? નાના નાના ઘર હોય એટલે પેલા બધા પાણી ભરવા ક્યાં જતા હતા? પહેલાના જમાનામાં લોકો નદી, નહેર, કુવા આગળ કપડા ધોવા જતા હતા, પાણી ભરવા જતા હતા, બરાબર છે? સેનિટરી પેડ નહોતા. હવે આવા કપડા નદીમાં ધોવાય? નદીમાં ધોઈએ તો શું થાય? બધું ગંદુ પાણી ગંદુ કરે અને બધું નદીમાં જતું રહે, બરાબર છે? એમને પણ લાગે, નુકસાન થાય. અને પહેલા પાણી ગંદુ, પર્યાવરણનો બગાડ થાય. પહેલાના જમાનામાં જે અત્યારે સગવડો છે એવી સગવડો નહોતી, બરાબર છે? એટલે એને પાડવામાં આવતું હતું કે ભાઈ જમવાનું નહીં બનાવવાનું, રસોડામાં નહીં જવાનું, માટલાને નહીં અડવાનું, બરાબર છે? જેથી કરીને પહેલા પાણીના જે સ્ત્રોત હતા, કુવા, નદી, નહેર, એ બધા એક જ હતા. કપડાં પણ એમાં ધોવાય, પીવાનું પાણી પણ એમાંથી આવે અને નાહવા ધોવાનું પણ એમાંથી થાય, બરાબર છે? અને જો આ બધા કામ ત્યાં આગળ કરીએ કપડાં ધોવાનું તો પાણી દૂષિત થાય. હવે બાથરૂમ છે, હવે નળ છે, આપણે અલગ અલગ કામ અલગ અલગ જગ્યાએ કરી શકીએ છીએ. પણ પહેલાના જમાનામાં આટલી સગવડો નહોતી, આટલી સ્વચ્છતા રહેતી નહોતી. એટલે આવા બધા નિયમો બનાવ્યા હતા કે જેથી કરીને માટલે અડવાનું નહીં, રસોડું કામ નહીં કરવાનું. એટલે પહેલાના જમાનામાં એ બધી પરેજી પાડવાની હતી.